समस्त शिशु भाई भौणी मानू यही साधारण ज्ञान कालांश को सुस्वागत तथा अभिनंदन। आशा करे तुम्हें माने समस्ते भलरे थिबो। आज आमे तृतीय श्रेणी साधारण ज्ञान विषय किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। मु तुम मानंकु मोट 15टी प्रश्न पचारा जिवो। प्रति प्रश्न पाई 10 सेकेंड समय मिलिबो। ठीक समय मध्य उत्तर कहबाकू चेष्टा करिबा। 1 नंबर प्रश्न, वृक्षर रोषेई घर बोली काहाकू कुहा जाए? वृक्षर रोषेई घर बोली काहाकू कुहा जाए? क पत्र, ख कांड, ग चेर, घ फूल। सठिक उत्तर होची क पत्र। वृक्षर रोषेई घर बोली पत्र को कुहा जाए। 2 नंबर, केउ पत्रर रस को महू सहित मिसाई खाइले थंडा रोग उपशम हुए? केउ पत्रर रस को महू सहित मिसाई खाइले थंडा रोग उपशम हुए? क गंगशिउली, ख तुलसी, ग बेल, घ बासंग। सठिक उत्तर होची ख तुलसी। 3 नंबर प्रश्न, पेट रोग पाई आमे केउ गछर पत्र को व्यवहार करू? पेट रोग पाई आमे केउ गछर पत्र को व्यवहार करू? क गुळुचि, ख तुलसी, ग बेल, घ बासंग। सठिक उत्तर होची ग बेल। पेट रोग पाई आमे बेल गछर पत्र को व्यवहार करू। 4 नंबर प्रश्न, अग्निमार्द्य एवं बांति रोग पाई केउ लतार रस महू सहित खिया जाए? अग्निमार्द्य एवं बांति रोग पाई केउ लतार रस महू सहित खिया जाए? क थालगुड़ी, ख कलरा, ग गुलुचि, घ कुंदुरी। सठिक उत्तर होची ग गुलुचि। 5 नंबर प्रश्न, गुप्तेश्वर मंदिर केउ जिल्ला रे अवस्थित? गुप्तेश्वर मंदिर केउ जिल्ला रे अवस्थित? क संबलपुर, ख कोरापुट, ग बरगढ़, घ केन्द्रापड़ा। सठिक उत्तर होची ख कोरापुट। गुप्तेश्वर मंदिर कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित। 6 नंबर प्रश्न, खिचिंग रे केउ देवींक मंदिर अवस्थित? खिचिंग रे केउ देवींक मंदिर अवस्थित? क माणिकेश्वरी, ख संबलेश्वरी, ग किचिकेश्वरी, घ बिरजा। सठिक उत्तर होची ग किचिकेश्वरी। खिचिंग रे किचिकेश्वरी देवींकर मंदिर अवस्थित। 7 नंबर, दशाश्वमेध घाट केउ जिल्ला रे अवस्थित? दशाश्वमेध घाट केउ जिल्ला रे अवस्थित? क जाजपुर, ख पुरी, ग ढेंकानाल, घ जगतसिंहपुर। सठिक उत्तर होची क जाजपुर। दशाश्वमेध घाट जाजपुर जिल्ला रे अवस्थित। 8 नंबर प्रश्न, पुरी जिल्लार केउठारे अलरानाथंक मंदिर अवस्थित? पुरी जिल्लार केउठारे अलरानाथंक मंदिर अवस्थित? क साक्षीगोपाल, ख पिपिली, ग ब्रह्मगिरी, घ गोप।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଣା କଟକ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପୁରୁଣା କଟକ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କ କାଳୀ, ଖ ଭୈରବୀ, ଗ ଦୁର୍ଗା, ଘ ଭାରତ ମାତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଭୈରବୀ। ପୁରୁଣା କଟକ ଭୈରବୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଦବ୍ୟାସ କେଉଁ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବେଦବ୍ୟାସ କେଉଁ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି, ଖ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ, ଗ ମହାନଦୀ ଓ ଇବ, ଘ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ। ବେଦବ୍ୟାସ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମ କେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମ କେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? କ ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ, ଖ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀ, ଗ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦଜୀ, ଘ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦଜୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କ କୋଣାର୍କ, ଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗ ଦାମୁଞ୍ଜଡ଼ି, ଘ ବାରିପଦା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ କୋଣାର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ଠାରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ଠାରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? କ ମା ଭବାନୀ, ଖ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଗ ମା ତାରିଣୀ, ଘ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗ ମା ତାରିଣୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ଠାରେ ମା ତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କ ପୁରୀ, ଖ ଗଞ୍ଜାମ, ଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଘ ଦେଓଗଡ଼। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଗଞ୍ଜାମ। ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖ ଯାଜପୁର, ଗ ସମ୍ବଲପୁର, ଘ ବାଲେଶ୍ୱର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ସମ୍ବଲପୁର। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ହେଲା, କେତୋଟି ଭୁଲ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।